चिखली कदंबा बसीन घराक धपको दिलो। कोणाक काय जालें ना, मात घराचें लुकसाण जाल्ल्याचें दिसून येता। कदंबा येरादारी महामंडळाची बस वास्को सावन पणजे वयताली। बशीचें नियंत्रण सुटून एका घराक धपको दिल्ल्यान घराचें व्हड प्रमाणात लुकसाण जाला। सुदैवान कसलीच दुखापत जावंक ना। ह्या घडणुकेक लागून घराचो काय भाग कोसळ्ळो। अपघाताच्या कारणाचो अधिकारी तपास करतात। घरान कोण नासलेली? घरान आमी कोण ना भितर आशिल्ली। आनी डॅमेज कितें जाला आतां? डॅमेज म्हणजे फूल सगळें मोडलां न्हय पळय फुडें थंय गेले अख्खे फुडें तें भायर येयलें पळय भायर ती। हय ती कोणाचें घर आहे? म्हाजें। तुमी नासलेले कितें घरा? ना हांव नाशिल्लें, हांव वयर आसता न्हू तेंच्यान हांव येयलो रोखडो। आतां कितें म्हणटा ते बसवाले? अजून कांय सांगूना तेणे सेटलमेंट करुया म्हणटा ते। हय तो चॅरमॅन आसा न्ही तेंचो। ड्रायव्हर कितें म्हणटा तो? ड्रायव्हर म्हणटा आपूण कितें करुया म्हणटा तो, आपूण एकदम हें जालें म्हणटा, म्हणजे कांयच कळना म्हणटा कोण येयलें कितें। फोनार उलयताले म्हाजे मातशें कित्याक लागून मागीर इतल्यान आवाज जालो गप गप म्हणून भायर येयल्या पयलें हें आख्खें सगळें पडलां सकयल। म्हाका उलोवपाक कितें हें करपाक जायनालें। तुमी भितर आसलेले? भितर आसले। मागीर ड्रायव्हर भितर कितें सांगलें? तुमी कितें सांगलां? ड्रायव्हर म्हणटा आमची चूक ना म्हणटा। आमची चूक ना म्हणटा। आमले तुमी इथे घरा दारा आसा आनी कशें मातशें स्लो चलया न्ही। आं तो कितें जालें म्हणटा? कशें जालें म्हणटा तो म्हणटा खंयची एक गाडी येयली तेका वाटोवपा खातीर आपूण मारलें म्हणटा। आतां कितें लॉस बी कितें सांगला तेंच्यांनी? तेंच्यांनी कांय सांगू ना, पूण हांवें तेंकां हांगा बस काडनाका, तुमी आमकां कितें तरी आमचें हें करा न्ही। एस्टिमेट कर। सेटलमेंट करा आनी काडून सोडा। फूल व्हॅन गाडी उभी केली, त्याच्या फाटल्यान 4 व्हिलर आसलेली, त्याच्या फाटल्यान 2 व्हिलर आसलो। जपून उभी केली, हांवें ब्रेक मारपाची ट्राय केली आनी तुस्त करून आवाज येयलो आनी म्हाका आनी चान्स नाजाल्यार 2 व्हिलर येतलो आसलो म्हणून मातशी स्टार्टींग घेवपाक म्हूण हें केली आनी तेच्या घराक लागली मातशी गाडी। आतां कितें म्हणटा ते? कितें म्हणटा ती घर मालकां कितें म्हणटा? ती आतां तेणी कितें अजून हें करून आमकां साहेब येयल्या न्हू, पुलीस कंप्लेंट केल्या? पुलीस करूंक ना, पुलीस कंप्लेंट जावंक ना। पॅसेंजर खूप आलं, बस ना खूप जाणांनी मार लागला त्यांना। ना काय ना, इंजरी काय ना, इंजरी कोणाक काय ना। ते गाडी सडनली बसी मुखार स्कुलाची बस आशिल्ली आनी सडनली ते 2 गाडी मध्ये येयली। ओके। हांव तिकेट मारता आशिल्लो, तितलें ऑब्जर्व जावना, पण ते बसी ड्रायव्हरान त्या भुरग्याक सेफगार्ड करपा लागून ते मदीं ते झुक करून गाडी मध्ये येयलो न्हू, हें जालें। पूण बस फास्ट आसलेली तर? ना ना ना, इतली कितें डॅमेज जालें तर गाडी? मदीं गाडी येयली न्हू 2 ब्रेक मारले? ना ब्रेक आशिल्ली। ब्रेक मारूंक ना? ब्रेक मारली, ते मुखार गाडी आशिल्ली स्कूल बसीचे, म्हणजे सायडीक घेतली? म्हणजे ती सायडीक घेतली? हय ब्रेक मारप आसता ते मुखार मागीर ते सायडीक मदीं आनीक 2 गाडी येयली। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख।